अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़लक़ल हब्ब वन्नवा वश्शुक्रु लिल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात सुब्हानहु हुवल मलिकुल मुअतियुल हकीम आता लनल हुदा वदआना इलन नजाह मिन्नस्सलामु सुम्मा अलल मुस्तफ़ा व आल व अस्हाबिहिल्लज़ीना इलल हक़्क़ि दुआत अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्र वलन युशाद्दद्दीन अहदुन इल्ला ग़लबहु फसद्दिदू वक़ारिबू वबशिरू वस्तईनू बिलग़ुदवति वर्रौहति वशैइम मिनद्दुल्जा। जी हमा दौरा कस तमाम दौरा बेहतरात जी हमा दौरा कस तमाम दौरा बेहतरात दौर कुरानो सुन्नतो दौरे सरवरात दम बेदम जिब्रील अमीन वदा हाजिरात नूर कुरानी मर्दुमानी रादर बरात बाग इस्लाम चुनो बहारा जां परवरात सब्ज़ सिराबो खुशनमाओ पुल्लो बरात बेजोदो वराकूशो सिद्को सफ़ा बेजोदो वराकूशो सिद्को सफ़ा वलैकिम मयफ़ज़ाए बर मुस्तफ़ा मपिंदार सादी के राय सफ़ा मपिंदार सादी के राय सफ़ा तवन रफ्त जुज़ दर पे मुस्तफ़ा खिलाफ पैगंबर कसी रह गुज़ीद के अर्गिज़ बिमंज़िल न ख़्वाहद रसीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़ज़्ल व करम व एहसान शामिल आल माशुमा बीत के दर ये पाकी अय्याम तशरीक़ व यौम नहर रुचा दर ये पाकी मकान और रोज़ जुमे हाज़िर बिबें दर वक्त बराए अदाए फ़रीज़े नमाज जुमा। अज़ीज़ां अल्लाह तबारक व तआला ये जहान यक नज़्म गोमा यक अदल गोमा यक तरतीब गोमा अड़कुता। अगर ये ज़मीन सोरहत ये तारगा एक शप रोच या 24 सात तारीते अगर नियम बीतते रोज 24 सात बीतते शप पदा 24 सात बीतते रोज गर्मिया द्रोस्ते द्राज कुदार द्रोस वत्के को पोर को तिकता व शप सर्दिया द्रोस्ते सब्जी द्रोस्ते द्राज कुदार बार्फ को तिकता व नाबूद को तिकता व ये नफस के आस्ते ऑक्सीजन ये गौत ये हवाई के आगास्ते ये मविते ये अन्य गौर विविधते 2 मिनट साइड की चरान दुरुस्ते इंसान चीज़ विन्ना चरावा चेस्तमान तो मेरा
ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला यक बेहतरीन नज़्म यक बेहतरीन आदल व तरतीबी को माड़ कुता। अगर ये रोज नज़दीकते बीतते मारा शुमारा ये ज़मीन दुरुस्त वतकेगा, अगर दीरते बीतते इधर आंचू सार्द बीतगा कि एच नेंदे के लायक नया वती वजूदा चारें कुछ तो मुनाज़्ज़म अल्लाह आड़कुता इंसान के तेफले चौक के आये कादो कवारा कसाना आ मज़न बीते आई सराग मज़न भी आई गार्डन मज़न भी आई पोंज मज़न भी आई कुल आज़ा दस्त पाद चीबा मज़न बा रोश्त करना तो एक अंदाज़िया काया खैयातिया मशमराएं चौकानी मापा कम मास्टर कने जाने चौक रोश्त तो कहीं चौक रोदी देम साला उसे काम के दराजतिर का कि गेश्ते उम्रा गेश्ते वक्ता इदारदा वो ये लिबास भले एक सेन ने कहते कि आ इंसान रोश्त बंद बीते पाकिस्तान या वाजिए कारगुजारी दा गुशी मशतको या बीमारिस्तान या मर्द का मदीता और ये ज़ुबान चु दिल सला लोजान बीता ज़ुबान चु दपा दरात का बीता दिल सरा अविजान लोजान बीता माँ हैरान बीत को मैं ताज्जुब को था हमें डॉक्टर को मैं आशना बीत को मैं जोश को था कि इसी वजह चाहिए इसी ज़ुबान चु बेवड़े डान्ना दरात का लोजाने गुशी ये ज़ुबान चांद बार माची कुता कसान कुता बोरता जर्राई कुता भले या कोई रोदक तो कहीं शु वजह जाना चाहिए शु वजह ऐसे के इंसान दुरुस्ती आज़ाया एक सिस्टम में आस्ते कंट्रोल कुनांदे इंसान के तेफले रुदिते गोश या अंदाज़िया रोस्ट और सिस्टम आई देमा दारिते हमें अंदाज़िया रुदिते बस बंद क्या और ये मज़न बेगा दारिते पुंजा अंचो चम्मा अंचो पौधा अंचो दास्ता अंचो भले ये मर्द का है हमें सिस्टम आराब है हमें कंट्रोल कुनांदी सिस्टम की ये ज़ुबान ये अंदाज़े रोस्तानी बांध भी मास्टर में भी आराब है या कोई रोदक तो कहीं अंचो मीदा अंचो नाकुना या कोई रोदक तो कहाँ इसी ज़ुबान या कोई रोदक तो कहीं बस ये दरो नेमता अल्लाह तबारक व तआला मार शुमार दात गंती व ये नेमत ज़ाहिरी नेमत जिस्म अल्लाह तबारक व तआला फरमाइनी कि वती नफसान तो का व किर गरा बेचारे मनी नेमता गेंदे व अंचु अल्लाह तबारक व तआला एक दीन दाता की दीन मोतदिल व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता माशमारा उम्मत दरमियाना उम्मत मोतदिल उम्मत वसत उम्मत मुतवस्सित व उम्मत मियानरो करार दाता कि ता ये देखे उम्मतानी सरा गवाह बेबे व रसूल वत शमे सरा गवाह बीते ये अजीज़ा दोस्ता ये दीन समझे गलोटी दीन एतदाल दीन मोतदिल ये फामा गलोटी व मुताबिक आई तगाज़ा व आई दरख्वास्त आई सरा अमल करने गलोटी कुरान आयत के तलावत को इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल अल्लाह तबारक तआला अदल व इंसाफ दस्तूर दानते व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के माँ वांत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनी के आसान बगैरे साख्त मगरे उत्सरा दीन आसान है व दीन गोमा कास जंग ममिड़ी दीन गोमा कुश्ती मगरी व एच कास दीन गोमा जंग नमिड़ी मगर ये के दीन गेश बीते दीन आया ज़मीन ना जानते दीन गेश बीते दिगा हदीसी तो का कहते कि बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के रा एक हमसाये की जनी आदमी कहते हैं और वाजा कहते लोग तशरीफ़ फरमा बीते
वाजह जो स्पोर्ट्स का कयात का बीबी और ये इबादतान तारीफ़ लगी ये अमा कसें चो शफा इबादत का पाका सदका दा फ़िलान का बहुत वाजह तारीफ़ बीबी तारीफ़ करने का लगे चे हमें जनी आदम है वाजह फरमाए बस अलैकुम मा तुतीक़ून अमीन चो वतसरा लाजिम बिकने के शुमारा तौक़त आस्ते फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु अल्लाह तबारक व तआला सवाब देगा दम नबा दम बरुक माशुमा अल्लाह ख़जाना पूरा माशुमा गेश्ते अमल कनो अल्लाह सवाब गेश्ते रूपो अल्लाह दम नबा सवाब देगा दम बरुक माशुमा पस अमीन चो के शुमारा तौक़त आस्ते अमीन चो दीना वज़ीर अमीन चो अमल बिकने बेहतरीन अमल अमाय के हमेशगी बीबी चाय कम बीबी परवाने तेरे कम बीबी बोले हमेशगी बीबी थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु व हज़रत अबू दरदा ये दुएनान दरमियान वाजिया बरादरी मुआख़ात बरकरार को के अबू दरदा तो इसे संभल मदीना वाला का मक्के वाला का मदीना वाजे अरियक मुहाजिरी हवाला को यक मदीना वाला ये किसी चारवा रखा तवादे के वात सरकार भी तो वात लोग जागिए दरगिए जीते तो इसे संभल उड़ा हज़रत सलमान फ़ारसी आत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु लोगा नियारुची जनीन दी गुश्ती जनीन हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु जनीन दी गुश्ती के तो ये आल तो कहे मुदान तरह कार छुलुपा के गोद गुराया न गुशे को तो सीर कुतगी नहीं है फर्श तो चुशे उड़ा जनीन आदमा जवाब दा के थी ब्राता दुनिया एज ज़रूरत नहीं से दुनिया ने हमका तवज्जो न का इबादत होती का मसरूफ़ है वती इबादत लगता दुनिया चोक को जनीन ये नेमगा या तवज्जो नेस्ते गुड़ा हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं हज़रत अबू दरदा वर्गी आमादे भी थे लोग कौरी थे हज़रत सलमान फ़ारसी देमा दानते उसी तौबार माँ रोचगो कुश्ती ना मनावरों तो पेश मकपे मनावरों और हज़रत अबू दरदा मजबूर भी मेहमान आएगी वार थी और शपा वक्त के वक्त था अच्छा सारे ईयर को हज़रत अबू दरदा चेस भी के मारो इबादत करो हज़रत सलमान फ़ारसी दास्त गए शिब वापस देने का जीतते पदा नियम शब भी पदा पादत मारो इबादत करो पदा दास्त गए शिब वापस देने का जीतते शब आखिरी पास भी गुड़ावात हज़रत सलमान फ़ारसी पाद को शिपाद नहीं दुए पाद को इबादत करें वो पदा गश्ती के थे नफ्साम तिसरा आकास्ते ती जनीन आमती सरा आकास्ते ती रब्बाम ती सरा आकास्ते दुरुस्ती ना ने आक दयग लोटनते उड़े ये आले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो रसीद वाजह फरमाइन सदका सलमान रास गोश्ता तरतीब हुआ हमेशा के इंसान दुरुस्ती आक्का बिदा अल्लाह आक्का बिदा बंदियान आक्का बिदानते वती नफ्स आक्का बिदानते दीन तो का सख्ती नहीं दीन मोतदिली दीन देखिए एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस बारिया कहते कि ये वाजह वांचू नुक्सीर भी भले जनीन के न रहो शपा इबादत अल्लाह गोमा तानाई रोचा यक शपे कुरान ख़ात्मी वानी बड़ा वाजह आल दया शी वाजह ये छुओ कने गए बड़ा वाजह लोटाइनी ते वो गशीती के मायश कोता तो छू इबादत कने शपी या ख़ात्मी वान है हर रोचे गए
و هر شب تو آگاه عبادت کنه. شیا واجه الله من طاقت داتا، من طاقت استفاده کنگم، استعمال کنگم. और वाजिया फरमाइद कि तेरा बास नहीं कुरान आप रोचतों का खात्म बिकने और मौई सही रोचक बिदौरे तेरा बास नहीं, मौई सही रोचक बिदौरे तेरा बास नहीं बुशी वाजिया मैंने गेश्ते तौक़त आस्ते मन तौक़त गेश्ते रहे और वाजिया फरमाइद कि ताऊ यार रोचे रोचक दार दुरोचा बुआर यार रोची तरह इजाज़े रोचक दार दुरोचा दपा बोझ दुरोचा बुआर शिवाजी मैंने गेश्ते ताकत आस्ते बड़ा वाजिया फरमाइए कि सौ में दाऊदी बगैर यार रोचे रोचक भी यार रोचे दपा बोझ उसी में आंगा गेश्ते ताकत आस्ते वाजिया को चिद गेश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खा बीता ये उम्मत है वश्ती चिद गेश्ते तरह इजाज़त नियस्ते चिद गेश्ते तरह इजाज़त नियस्ते ते इजाज़त हमेशा या करोची रोचक दार है या करोची रोचक न दार है बड़ा ये सहाबे वक्ती के कमाश भी वक्ती के पीर भी बहुत असरत व अफसोस करते हैं उसी ऐकाश में वाजे और नसीहत जोड़ते हैं ना मर्ची में पीर हूँ और बड़ा मैं कुछ न करूँ भले वक्त के मैं गाप भी जता कि मैंने तौक़त आस्ते या क्रोची में रोचक दर गाऊँ या क्रोची में वर गाऊँ भले इन पीरी वजह में कुछ न करने गाऊँ अफसोस हुआ कि ऐकाश मामा बड़ा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते का मामा बड़ा अमल करती बस के दीन मोतदिली दीनी आर नियम का इबादत तो का हम अल्लाह तबारक तआला कसरत अमला न लूटी बल्कि अहसन अमला लूटी बेहतरीन अमला बिका वो दीन तो का साख्ती कनूक हलकल मुतनत्तिऊन साख्ती कनूक व हम दीन बारीकियां तो का सेट कनूक ये हलाक बा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुकूमत ज़माने का वाजिह बाज़ार रहोगा या मर्द का या नौ दानगी चितगा दस्ताते चुशी ये नौ कही गए मर्दा ये नौ कही गए माँ चिता उड़ा वाजिह मुतवज्जे भी गोश्ती के ते आखिरी रात भी मतलब बगेन तो ये नौ ऐलान करने गए अवलन नौ कसा होती है हिसाब न कुतगा कि याद दान नौ बिकपिया बेजा मनी नौ कापता वो नौ सरा किसी नाम न लेकिता कि मनी नौ मोरे हो नजता वो याकी नौ या कस शुआजी गम नहीं भले इशिया ताओ चो बाजार दो बाजार कुता कि ये नौ कही गए दा तावती तकवा पेश दौर गए कमत शे मुत्तकियों बे ऐलाना एक नौ यम नवरो शब्बार इशियतर जोस्तम नबी परचा ये रेज़ की ये तभी नज़ीर चेस न कने लगत भी सवाल भी शु वरगा तर जोस्तम नबी ते भले आखिरी रात भी मतलब बगेन तो ताओ एक नौ वास्ता ऐलान कन गए पूरा मन जानो गुताओ ऐसे के दीन तो का एतदाल आस्ते दीन माशमा दिगवड़िया समझता दीन माशमा वती फ़िक्र ख्याल मुताबिक समझता दिगे वाकई कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वक़्त हज़रत अम्र इब्न आस अमराबा एक सफ़रिया इस सफ़रा अमराबा रहोगा एक ऑप्सरिया वंडे आप कसीर ने कम के आप हमदा रसा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दिलगोश भी दिलमानक भी हमदा दाजमाज बिगरी हज़रत अम्र इब्न आस पाटलूट का मर्दुमी गेंदी गुशी ये आप शुमेगा कुछ किया दालवतिया चीज़ें दाप नजता भरी
बड़ा वाजह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाइए, या साहिब अल हौज़ ला तुख़बिरना, ए साहिब हौज़ जवाब मदे, जवाब मदे बेल मावती वड़ाएँ परचा के दीना वक्त की शरीयता एदा जोस्तजू करने गए, एदा पाटलूट करने गए इजाज़ा न दाता मौसम परचा जोर वो तो सरा साख्ती करें। अच्छा बनी इसराइल किससे है ना, अल्लाह को हुक्म कुतगा गुओ की कोशे आर गुओ की कोशते अल्लाह कबूल कुतगा बला साख्ती को चुने गुओ की भी अल्लाह हुक्म दा चुशे गुओ की भी पदा गोश्ती के गुओ को ना समझता चुने गुओ की भी अल्लाह पदा टेक को निशान को चुशे गुओ की भी और साख दिल सिया भी ता इधर गेजगा और साख्ती को अल्लाह साख्ती को रमेश का हदीस है कि मवात हदीस तो का कहते लन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबा, दीन गोमा इर्श का जंग न मिड़ी मगर एक दीन चाहिए और यह गेश बीतते दिगिया को वाकई ईरान नेमगा फारस नेमगा चौधर कहते लाती चौधरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मानक भी पदा गुड़ा वजह बारे का दानते याक की चे में कश्केरियाँ गुशी के वजह ये चौधरान बारे में इश्कुता कि ईशानी चमकदार कनक वास्ता शम पेशाब तो का शुवदा ऐवाना तन पेशाबन तो का शुवदान ते कि शन चमक गेश भी बीते या बरे वाजा दिलमानगा किसी ताकीकाता चांद नपरा जोश का बेपार मैरांदा गोश्ती कि नोही नान ताम मुखिफिद्दीन नलूटी ये उसकी गाप पे याद दे तो वक्त के माँ मुतमईन नहीं वासरा माँ साख्तगिरी न करें या अबरी अंदाज़े हैं चूँकि मैं शुमा कह रहा कि साबुना तो का एक के पीक माने अंदाज़े अबरी या अतरन तो का अल्कोहल माने पलिते या अंदाज़े या अबरी बस दीन समझग मुहिम में दीन मोतदिल दीनी दीन दरमियाना दीन व दीन असल के दीन मुख्तज़ाए हाल व तकाज़ाए हाल अल्लाह हुक्म सरा अमल है वती ख्वाहिश व खास्ते सरा अमल नहीं तक जंगी टीम बीते हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी तो मदीने पुष्पत भी इधर चौक को जनियना मदरो दरवाए गाएँ तक कसी महते दुश्मनी महते वाजिया शौक बहुत अस्तजाद है उस्मान शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भले ये हुक्म मानने हुक्म सरा वशदात परचा वक्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दस्तूर देगे अन्य आयु वास्ता जहाद अच मुहिमतर हमेशा के पुष्पात भी बीते जहाद अच मुहिमतर हमेशा के पुष्पात भी बीते या मिसाल देगे वाजह दानते मुफ्ती तकी साहब खुशी थारा शौक पैदा बीता कि ताओ बैतुल्लाह नमाज बुआना है बैतुल्लाह दरा पाच के ना लोग का गेंदा ये भले लोगा तीगा अंची मरीज ये आस्ते के तो बाद आई बाला सर पे भाई तो आई एक लाजिया वैल कुछ न करें आई हाल ख़राब बीते हालत ख़राब बीते तरा इजाज़ा नियस्ते के चाहिए ताओ बुरु है नमाज बोन अगर देखे कसी चारवार कनो की ती मरीज़ है ती माता है ती पिता है नियस्ते तरा ये इजाज़ा नियस्ते के तो बुरु है वो ती शौक़ा पूरा भी करें मस्जिदा 7,000 नमाज सवाब वज़ीर है बल्कि तई सवाब हमेशा के चाहिए हमें लोगा नमाज बुआना है थे हुक्म हमेशा तरह इजाज़ा नियस्ते बस दीन समझग लूटते हज़रत ओवैस क़रनी चिचो शौकी आस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुलाकात है साकबाज शौकी आस्ता अंचु मगलूबुल आला अंचु अल्लाह नबी इश्का अंचु मदवशा के आलेदा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दंतान मुबारक शहीद बीता इशिया या को दी दंतान प्रोश्ता या दंतान प्रोश्ती पता उसी के बल्कि ये दंतान भी तवाद के दंतान बीता
یعنی انچی شوقی تو که هر کسا اجازه نیه. ما شما یک چیزی هستی واقعات واقعات 100% قابل تقلید نیامش واسطه. ما اشان چی درس بگیریم، ما اشان چیه درس بگیریم. صحابیانی واقعات وقتی که وانه بزرگانی واقعات وانه اشان چی درس بگیریم، اشان چی تقلید مکنیم، قابل تقلید نیا. وگرنه ما اگر فکر بکنیم انچو که بزرگان انچو که صحابیان کتا ما بکنیم نیما کامیاب بے نیما جنت آ رہے ہیں، یہ وڑا ما کوت نہ کریں بلکہ ہمیں کامکین آم ما دست کشے، ہمیں کامکین آم ما چیئیں ویل دیں. پس میں شمیں ذمہ داری ہے کہ دینہ بسمجھے وہ ہوتی طاقت مطابق دینہ عمل بکنے. و دین سرا چو نرمی سرا نرمی گو ما عمل بکنے و بزانے کہ دین کامل و معتدلین دینی. دین لاتیا فرض کتا کہ نعوذ باللہ شہر ہیرتے کیسا عشق کتا شہر ہیرتا اسی دو سانگت بام دا گوزگا بان شہر ہیرتا پترا نیتا جوز کنا بازار اپو گوشت قیمت روگن قیمت ڈال قیمت درو برابرا یکی چاہمی دوئے نپرا گنوک بھی اسی بھی آمدہ نیندے یہ ملکا واشے آمدہ ڈال قیمت گوشت قیمت درو برابریں نیندے کی جاگا وہ آمد آئیں آدھگر آگوا نا ایدہ ڈال میں کچھ کالا ایدہ نیندے کے ملکی نا شہر ایڈتے ہیں بروسانے اسی نا بے نیندے ایدہ وریں چریں عیش کریں گوڑا یہ نیشتہ مجبوری آسانگت دلانے ایشی نیشت گوڑا ایشان زوگ گوشت وارد شہر آپ لاب بیتا جانے بنائیں تو تھی نیارو چے رو گاتا میں بازار بجا موچی میڈی ہے امدہ شلوکیے و اعدام ہے ہمیں سعادی گون انتے مردمان گاردنا پٹانا کئی گاردنا پیٹ بھی بیزا نواکنے ہمیں سانگتی ہے کہ باز گوشت وارتے ہیں ہمیں گاردنا پیٹ بھی گوشی ایشیں درات شیعہ بعد اعدام بکنے و ایران بھی پو میار گناہ چی بیتا کیسا چیئے شی کیسا ایشیں دوزی شتا یک دکانی جنگا جالا چو دیوال پروشتا ٹونکتا لوشتی بے پتری تے ہمیں دیوال ریت کا مشترا گوڑا استاد گیتا ہمیں بنائی گیتا کہ تو دیوال شہر نواز طبیعت را اعدام کنی اور ایشی منی میار نہیں ہمیں بچے کا کاروالا ہے آپ باز ماں کتا مال تو کا سیمان شتا آپ مال آپ بیتا بچے کے اور بچہ تاو چیئے چوہ کتا گوشی منی میار نہیں حکومت پیل ہمدہ من دیما پیدا بیتا من لگات بکا ماں ہوتی جوان بچہ رہی تھا تو آت کی کو چارے سیمان میمان درو آپا بورتے گا نی گوشی گوڑا حکومت ہمیں پیل والا ہے کہ پیل سنبالو کہ ہمیں شیعات کشی اعدام کنے اسی منی میار نہیں ہمدہ جنی آدمی گوزگا بیتا اسی پازیه بانی آواز همی پادا بندت جلینگ جلان کننده همیشان آواز برز بیتا پیل بیر بیتا پیل دیگه ما داشته گا بلا ایشی همی توار وجه بیر بیتا که من دستا لکوشتا دیم داتا بڑا همی جنی آدم آرد جنی آدم کو که ما نگوشتشان چو مزن کا آواز برز کا همی زرگرا همی سونارا یہ چو کتگا بڑا همی سونارا گره کارنده ایشی یعنی بہانی یہ چیزی نبی لوٹا ہمیشی اعدام بکنن ایشی اعدام بکنن این سعاد یک بستگه این سعاد یک اندازه کسان مزنی نبی نی ایشی گردنا پیٹ نبی گردنا پیٹ نبی نی همی مجمعه پٹانا همی مردکای چیه همیشی شما سا همیشی گردنا پیٹ بھی گئے نی ایشی لوٹا اعدام بکنن و سنگتا کو بیا واجه شهر ارتا و نشتی نی آیا یک
فکری کو گشتی که نه آدی سنگتا دانایی نه گشتی نه ما کسا نیلو اعدام بکنه منا باید اعدام بکنه انی شی چیا شی ما ستاره شناس یا من دوشی استاران تو کا دیتا که آرکا مرچی کے روچا وفات بکنتے آچیے اور اکثر بے حساب کتاب جنتا رو شی ما کسا نیلو باید منا اعدام بکنه گوڑا میں حاکمہ پادشاہ کو کہ شیعہ چا ملک ما استر منو لائے کے جنتا ما برو بے حساب کتاب ترا وکیلو گوڑا سواد گاردنا کو تو مو سواد گاردنی کو مو یہ سانگتا کو دیچا مگو ادن اندک جاگا نے درا جلدی بہت چوتی جانا بکاشے نیما شما دین انچو سمجھتا کہ دین تو کا قید باند نیستے اللہ یکی لوٹی موپ کا یکی نلوٹی موپ نہ کانتے انچو حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانی نزع الموازین القسط لیوم القیامہ ما شایع ما یر کنے وہ دا قیامت روچا اور یکی عمل وزن بانتے یک کا شما اعمال وہ دا کشک بانتے الگ بانتے وہ دا اگر یک کی کم کی نیکی گیشترا آ جانتا رہتے گناہی گیشترا آچی ہیں آ جہنم رہتے بلے یکی کہ ما شما عشق کتا یکی کچھ کی آپ دا آ جنتا شو یکی ڈنگری رائے سرائے چیز کو آ جنتا شو یہ قابل تقلید نہیں ہے نما شما دروائیں روچا تارے کچھ آپ بھی دیئے حدیث آت کا کچھ کا آپ داتا ہے مر دیا آ جنتا شتا آئی واسطہ بیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بری جنتیانی آمارا بیان کنگا کہ جنتا 70,000 نفر بغیر حساب کتاب روتے جنتا یہ صفات بیتے داغ ندیاں فلان کارا نکننتے حضرت عکاشہ بن محسن ودا نشتگا گشتی کہ واجہ دعا کا ماں شامی افراداں ور ببوں واجہ کو کتاو چامی شان ہے دیگیا کیا جب ذاکو کو وجہ دعا کا کہ ماں مانگو ہمیشہ ببوں گوشتی نا آ پیش کا یہ بورت نیتاو دیگر آئی شواز کا تا وقت جنت رو گو واسطہ دیگر آئی شواز کا یہ آئی واسطہ بیت آشو بھی حساب کتاب جنتا پس چونے کہ ماں حدیثاں عشق نے کہ حدیث تو کا آت کا فلان کارے گی جنتا رو ماں یکی کارا بزیر مهم تری کارا ویل بکنے ضروری تری کارا ویل بکنے و عادت کارا بزیره پس اشی که ما شما دین تو کا اعتدالا در نظر بگیره دین معتدلین دینی و دین تو کا اعتدال اللہ دوست بیتے عباداتاں تو کا اعمالاں تو کا و دنیای درستی شعبیان تو کا اللہ تبارک تعالیٰ اعتدال دوست بیتے ہیں حتیٰ کہ در ورد وقتی خاصیں بندے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائنی کہ اللہ بندہ وقتی کہ خارج کنا نہ گیشیں کنا اسراف کنا نہ کمی کننتے گیشیں کنک چیئے فضول خرچییں و فضولیں اسرافیں سیران تو کا یہ تیرانگی خرچ کنا گو تیر اندازی کنا گو آتش بازی عید تو کا یہ چیاں یہ فضول خرچیاں یہ رسم و رواجاں و بخل و کم مصرفی چیئیں کم مصرفی شے کہ تو زکاة نہ دیئے قربانی نہ کنے وہ یہ کارا نہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ فرمانی کہ منی بندہ امائیں کہ خارج تو کا میان رویں و نہ زیادتی کنتے نہ کمی کنتے آنی خارج درمیانہ و معتدل ہیں و درستی زمینیں درستی بخشاں دینے گا اللہ تبارک تعالیٰ اعتدال لوٹیتے میان روی لوٹیتے و میان روی پسندیدیں دین تو کا پرچہ کہ دین اعتدال آتا کہ اللہ عبادت تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو کا واجہ فرمائنی کہ منی مقام چو بورز مبرے انچو کہ بنی اسرائیلو اشان ہوتی نبیانی مقام بورز بو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باریہ فرمائے تھے اللہ چوک کے نعوذ باللہ حضرت عزیر بنی اسرائیلیاں یہودیاں کو کہ اللہ چوک کے
यानी अल्लाह नबी व अल्लाह इबादत तो का एतदाल ये दीन मोतदिल यानी चूँकि माँ अवला गुआ व इशारे को ये नेमगा दीन एतदाल है। दीन तो का सख्ती कनग व एतदाल चदरायग पसंदीदे नहीं, बल्कि दीन तो का बायद मोतदिल भी बे, चाहे इबादत भी बा, चाहे अखलाकियात भी बा, चाहे माशरत भी बीते, चाहे ये देखे शोबे दीन भी बनते हैं, वह एतदाल पसंदीदे हैं। चूँकि दीन अम्मश में दीन एतदाल है। नी खुलासे होती गप्पा जमबंदी के नहीं शिके दीन तो का मशमा बायद हुक्म खुदावंद मुताला मेयार व असल करार भी दिए, ना होती ख्वाहिश नफ्सा एक की शौक़ पैदा भी। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा उसी के और जब माँ लोटो जहाद अबरू जहाद शौक़ के मना वाजिया फरमाइए कि ते पे तो मौत जिंदगा बचते आओ और टीमबल जहाद फ़र्ज नहीं था, जहाद जंग मौका नया उड़ा वाजिया फरमाए तबरो वती पितमात खिदमता बिका फ़फ़ीहिमा फ़जाइद पितमात खिदमत बिका ये तई फ़ेलन हुक्म तई हमेशे फ़ेलन हुक्म तई हमेशे के पितमात खिदमता बिकने। मुफ्ती तकी साहब हाफिज़हुल्लाह फरमानी के लाते तालिब इल्म कहते मैं कह रहा उशीमा तखासुस वाने माशे के पेतमात राजी का उसी ना पेतमात राजी नया ज़रूरतें न्याज़मंद भले मावती शौक़ात के वाजह फरमानी के शी अच्छा आप पेतमात राजी करना के फ़र्ज़ आई सरा और खिदमत फ़र्ज़ आई वैल को था का एक मुस्तहब भी फ़र्ज़ किफ़ाई कि उम्मत तो का अच्छी अफराद लूटी के चाहिए उम्मत रानमा बिबा उम्मत मसाइल हल बिकना ये नेमगात का बस दीन शौक़ पूरा करने के नाम दीन नहीं, बल्कि मुख्तज़ा आल व अल्लाह फरमान पूरा करने के नाम दीन है। व दीन दुरुस्त शोबे छे इबादत बिबा छे अकायद बिबा छे माशरत बिबा छे अखलाकियात बिबा द्रो मार शुमारा तवज्जो कनक लूटी थे दुरुस्ती नेमगा मशमा बायद तवज्जो बिकने। अगर मशमा इबादत फ़कत बिलगे व माशरत में शर्म बीते ये बेअतदाली है। अंचु के हदीस तो का कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रय जनी ने तारीफ़ा दिया कि जनी आदम बाज़ इबादत करते हैं अलावा अज़ा फ़र्ज़ान नाफिल सदक़े खैरात बाज़ करते हैं। वाजिया फरमाइंद कि आइए रफ्तार को हमसायगा चतोर हैं और हमसायग चतोर हैं चाहिए राजी का वशना शी अखलाक तुरंत दें हमसायगा नहीं परवाह न का हमसायगा को ज़ुबाना दिल सिया करते परेशान करते। वाजह फरमायत किसी जगह जहन्नम है परचा शे यक नेम के तवज्जो कुता तवज्जो दुरुस्ती नेम का लूटी वाह देखिए यक जनी आदमी बारिया गोश्ते कि ये फ़कत होती फ़र्ज़ां वानी थे भले हम साइक चिशिया राजी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायत के अगर हम साइक राजी का इसी जन्नती है उससे के मशमा दीन तगाज़ा या बेसमझें दीन ज़रूरता बेसमझें वाह दीन ज़रूरत मुताबिक दीन अमल बिकने नहीं कि वती ख्वाहिश वती खास्ते मुताबिक व आदि शोबे हम तवज्जो करने की का शोबे मुआमलात लैन उदैन बुयू
इसी बारे हम चे बेअतदालिया दर ब्याएं सूद के आराम में शनेमगा मरु है शनाजिका मरु है बल्कि माशमा याक दो कैसा इश्क होता है दीन ग्रान है दीन सरा अमल नबी वो कोल्लन व तरह केर्रा काश्ता ये यहूदो नसारा व कसानी के आनी दीन नास्ख बिता आया निगाह पे अच्छु कैसे कहते हैं मसलन गुशी एक वाजी पिलानी ज़मीन ने पैदावार व आये मीवे नवार तगन गुशी तो छिया नवार है गुशी इसी ज़मीन साहिब वो कश ज़मीन ना छिया अड़तगन या बरे गो के पाद तार बितगन ची इसी ज़मीन ना शुता आये ज़मीन ना गो के पाद तार बितगन हुआ इसी पाद इसी ज़मीन ने को चेट मेट इस पादा लेट शितगन शुतगन आये ज़मीन ना आये ज़मीन ना शुतगन आये को न बितगन इसी है बितगन शुतगन आये ज़मीन ना ने हमेशा ची पैदावार पैदा बिता फासलो मीवे तैयार बिता निमा चुतोशी मीवे चिया बोरशिया न बिता इमा चुशे कैसे आयश कने उसे पो दीन छुओ साखते दीन छुओ ज़रीफ़े को दीन सरा अमल नबी ना अजीज़ा दीन इशे के माशमा अल्लाह फ़ारज़ा बेमानने अल हलाल बय्यनुन हदीस तो का कहते हैं हलाल वाज़े दुरुस्ती जाना हलाला दुरुस्ताना वल हराम बय्यनुन हराम बय्यने वाज़े वश दरमियान लाते मुतशाबिहात कहते हैं लाते पोशीदी चीज़ां कि इशामा साहिब इल्म ने हवाला बिकने व इशा चे बेबात चेरे व तारा हरकत चाहिए मुतशाबिहात बातचीते आवती दीना चाहिए वती दीना वती ईमाना बातचीत नहीं बल हरका ये शोबेदारी चीज़ां ये मशकूक चीज़ां बाज गुदू गुदू का नाजिक का बरोते हैं ये चाहिए आराम का पीते ये चाहिए आराम का पीते पता मिसाल जानते के यक शिपा की वती पसा मुदा कारी यक की वार्ड केरा मुदा चारी नित्ते वार्ड केरा मुदा हमें वार्ड केरा शहादते यक न यक रोचे ये पुत्रा है मर्द पाल्ला पुत्रा वो अल्लाह या हम मादूदा हस्ते अल्लाह हम वार्ड बास्ता अल्लाह हम दीन तो कची हस्ते हाद मुशाखस कुता वो अल्लाह मादूदे अल्लाह आराम कुत की चीज़ा नज़दीक का माशवा मरुए भले माशवा अच्छू भी एतदाली कने मुफ्ती तकी साहब फरमाइनी कि उरुपाय मुल्क तो का लाते मर्दम हस्ते के अमा बिस्कुट या हम जीरा उसी वजह ये बारे पलित नहीं ये बारे आराम है आराम नहीं इसी बारे जोस्त करना वो लाते गोश्ता परवाना का गोश्ता बारे चुतो जाब बीता चुतो कुशाक बीता ची गोश्ते शिया जापा लाते आंचू भी ची कांते साख्तगिरी कांते बिस्कुट बारे हो जो उसका नगन बारे हो जो उसका बारे शायद नगना बारे मवारे आंचू भी एतदाली तो का माँ पांच से तीन वाला क्यों आजा फरमाइनी गोश्त तो का आसलिशे के गोश्त आराम है तो वक्त के आये शरायत खुशाक व जाब कनक दरो पूरा मबनते आयलार नबीते बल्कि ये देखिए चीज़ां तो का नगने गंदों में ये चीज़ां तो का हासिल चाहिए हिल्लते हलाल बूदन है ईशान तो का बाज़े पाटलोटी नलोटी मुफ्ती शफी साहिब कारगुजारिया कारिते कि वो आजा फरमानी यक मर्द का यहाँ चु बाज दीन अमा झोलांकियाँ शो बाज मसले जो उसको बुरा मनी पिता मुफ्ती शफी साहिबा एक जवाब दा गश्ती बिचा दीन तो का साख्तगिरी ममनू है वह चूँकि वाजात का आखिरी होती का अपा जने वह बयान जामबंदी कने निवाजा फरमाए कि ताऊ छुआ पाटलुट कन गाया हमें नगने के तवार गाया ये नगानो तय साबा पलिते ये नगना मावर है बाया शी छुतो वाजा गुशी इशी अमा आसियाबा द्रुशुआ का जेंतरा मजनी या ओश्तरा वास्ते का ओश्तर ने हमदा तारी ओश्तर ने हमेशा ने
औरत कनक वास्ता हमदा वास्ता चु तारी 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 पाके रोचा ये गल्ले आमिष्टो का रेचान तू ये औरत बा वही ओश्ते रामदा पेशाब का शिकातरे सेट्टा कपा में औरतान तू का वती तगाजा पूरा कांते अगर छुए तो पाटलुट तू का बुरुए तो ये नगनाम मवार कुर्बान बस के दीन तू का एतदाल शर्त दीन तो का वहाँ मोतदिल बेबे वती हद्दा बेबे वती हुदूदा बेबे ताशे के दीन गोमा ममेडे वाह हदीस से मुताबिक हदीस फरमाइनी हदीस को कहते हैं कि सद्दिदु व क़ारिबु तेजकबे तेजकी कुशा कने अगर पूरा पूरा तेजकबित न कने तेजकिया वो तारा नज़दीक भी कने वाह चुप मुसाफिर वड़ा कि सोबा या कैसी मसीरें रोचा दमी का बेगा यक मंजिल ग्वाजीनीते पद दमी का पद शप आखिरी ऐसे मंजिल ग्वाजीनी पद दमी का राती मकसदा होती है रसीनी अंचु अंचु अबे अंचु दीन सरा अमल कने छुमा भी लांको चेस्ट भी बीते पलानी एम गचा छुतो दीनदार भी छुतो शार भी उड़े छुतो शार भी छुतो बेगड़ी हम दमाना अंचु दीना अमल भी कने अंचु के चौक के मज़न भी रोश्त का तो आर मेत्राजीर दीवाल के रिवोस्तार इन मेत्रिका तई समझा नहीं कदीम रोधक तो कहीं बस दीन अल्लाह कामिल दीन है आखिरी दीन है मोतदिल दीन है अगर मौसम सख्ती महसूस करने गए मैं उतनी फाम नस्बत भी दीन इश्तबाही दीन तो का एच कमी कोताही नेस्ते अल्लाह तबारक तआला मार शुमारा गप्पन सरा अमल करने की तौफीक बिदा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।